Hello NNC viewers kan first parent district laga Maikam village laga ekta 35 years laga vegetable vendor ekta amage April 7 la din de Chumukidima aro parent district laga border village Pimla village laga osode morai dina pa laga ekdam biabra mari dia laga itu laga pore police investigation la update itadak iku nai gunu ko ase Chundritia Zilang Rong Youth Organization Nagaland khanba itu delay du shile condemn kure ase aro पूरा पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ते इंडेफिनेट शटडाउन डिक्लेयर करे आसे तानबा कोय आसे कि जोआ काली मानदे दिन दे पुलिस कमिश्नर दिमापुर के वितो सफिलो दे लोक कृष्णा कोय आसे आरो इतु इन्वेस्टिगेशन लापोर की अपडेट आसे इतु दिसिव आसे इतु इतेताक इकु आउटकम नाउला दे तानबा इतु एकदम खुशी नापा जताइसिना कोय आसे इतु स्टेट गवर्नमेंट लगा पोडितिया बेसी तान खुशी नापा दिखि आसे स्टेट गवर्नमेंट लगा पोडे बेसिक फैसिलिटीज खन मान नागालैंड दे स्पेशली निगा क्रिमिनल केसेस लगा पोडे ना था इतु लगा पड़े आवाज उठाए से ऑर्गेनाइजेशन ला लीडर बा कोई ऐसे की टाइम पुंची से मान ला गवर्नमेंट दुशले मान क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर मॉडर्न फैसिलिटीज स्टेट ते दिउ लेकर इतु रे स्टेट पुलिस खन दुशले इनका की केसेस खन हुआ तंदे फोरेंसिक रिपोर्ट खन करने असिस्टेंस करने दूसरा स्टेट्स ते बोलाव लगे ना कुई थे पुलिस खन बा भी कुछ को ऐसे कि तान फोरेंसिक लैब तुशले महान नागालैंड दे आसे होली तो दुशले ना था निश्नय ऐसे ना को ऐसे चुंदु गाने इतुला सैंपल्स करने थान तुसा स्टेट खने पोलाव लाई जाए चुंदु जादे तदे भी केसेस खन बीसी पेंडिंग दे थागी ना ना इतुबरा डिले हुई थागे खन को ऐसे इतुरे तान भी क्यू दे फासी जाए इतुरे जिलांग ब्रा इतिया को ऐसे कि तु तान ब्रा जुंदु डिसीजन लुइन थाइसे कि तु लगा पोडे मे बी प्रोग्रेस तुशले भालबा हो ऐसे तो इतु लगा आउटकम जुले आई जाओ पारे भाविना प्रोपोज्ड एजिटेशन सस्पेंड कर दिया टेम्परली इतु दुशले टाइम पुंची को ऐसे ताना इतु एजिटेशन वापस शुरू खुले गाने होलबे दिस टाइम दुशले इतु अगेंस्ट गवर्नमेंट होविना को ऐसे इतु फेस वाइज एजिटेशन इतु हफ्ता ब्रा शुरू करू वनिगा डिक्लेयर कर दिसे इतु तान ब्रा इतु भी क्लियर कर ऐसे कि दिस टाइम एजिटेशन दुशले इतु एक दिन दुई दिन इनिगा करने न हो बट इतु दुशले टिल जस्टिस डिलीवर न करा तक लोबोना को ऐसे फर्स्ट फेज ऑफ एजिटेशन दुशले पेरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रा शुरू होना को ऐसे इतु गवर्नमेंट गाड़ी खान सब तहन टाउन दे तहन ला पोस्टियन दे बेराव नदी बुना को ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स खान सब बंद कर बुनिगा को ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट दुशले इनिगा मैटर्स थे चुप बोना पड़ना इनएडिक्वेट फोरेंसिक इक्विपमेंट्स खान स्टेट ते ना था इतु सैंपल्स खान तक एनालिसिस करले ना पारा इतु दुशले तहन की हुलबे स्टेट गवर्नमेंट की कुरुबो लागि बुना को ऐसे कि तु मैटर दुशले खाली जिलांग रंग मनोहन करने क्ला नय बट इतु दुशले सब नागा मनोहन करने इतु ह्यूमन राइट्स ला कोथा आसिना को ऐसे किनिगा वहाना सिस्टर के इनका इन ह्यूमन वे दे मोराई दिसे इतु जस्टिस दिबुले डिले हुई था इतु बेसिक महाला स्टेट फैसिलिटीज खन ना था ने इतु एकदम न होबो लाइना को ऐसे इतु सब राइट थिंकिंग सिटीजन्स खन गे की जाति लाबी मानु हुबी आइना इतु थान गे मदद दिउले गाने को ऐसे इतु थान अपकमिंग एजिटेशन दुशले क्वानिशना स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशराइज करले गाने होइना को ऐसे इतु दुशले थान फोरेंसिक लैबोरेटरीज खन अपग्रेड करले गाने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज खन के मॉडर्न टूल्स पर इक्विप करले गाने बेसिक फैसिलिटीज दुशले महान लगा स्टेट ते आनिबुले गाने तान इतु लगा पड़ी तो वॉइस उठावनेगा को ऐसे नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन खनब्रा स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलराइजेशन इशू लगा पड़े 7 डे अल्टीमेटम सर्व करे से इधरुशले 147 असिस्टेंट प्रोफेसर्स खन लाइब्रेरियंस खन तानगे रेगुलराइज कर दिया लगा पड़े एनएसएफ खनब्रा कोय ऐसे कि तानब्रा मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन तेमजन इमना लोंग और डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स खन दे जोआ काली मानदे दिन दे लोक पाइना कोथा गरिसिना को ऐसे इधरे कोय ऐसे कि गवर्नमेंट दुशले तान तो ताना डिसीजन दे रिवोक करो तान पूरा होपफुल ऐसे निगा को ऐसे गवर्नमेंट ब्रा ताहन ब्रा डिमांड को लाई सबते जाना गुशले स्टूडेंट्स कम्युनिटी अटाना फेडरेशन दुशले स्ट्रीट्स ते वो लाई वो त्रिशल थान भी रास्ता दाइने प्रोटेस्ट को लाई को ऐसे फेडरेशन ब्रा 7 डे लगा अल्टीमेटम दी ऐसे कैबिनेट डिसीजन जुनु थाई से त्रिशल रिवोक कोले गाने अप्रैल 28 तक ते तान लगा इतु टाइम फ्रेम तक ते गवर्नमेंट ब्रा तान एक कोले फेल गुशले तान कंपेल दि जावना को तान भी प्रोटेस्ट जॉइन को लोबना को ऐसे फेडरेशन ब्रा को ऐसे कि ट्रांसपेरेंसी मेरिटोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी थागिबो लागे रिक्रूटमेंट प्रमोशन प्रोसेस तिना को ऐसे इदु जुदी फेल गुशुगले तहन दुशले चुप ना बोवनिगा को ऐसे इतिया कोहिमा दे एनएनक्यूएफ सीटीएन और वेरियस पब्लिक खनब्रा नागालैंड लगा गवर्नमेंट ला डिसीजन ला अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्रीना तनब्रा आवाज उठाई थातन दे खबर जानी पाया कि नागालैंड कैबिनेट खनब्रा 147 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस खन लगा चुंदु रेगुलराइजेशन थाइसे इतुरुशली त्या कारणे हॉल दे राखी दिसिना को ऐसे आरो एकता कमिटी बनाइसिना को ऐसे 5 मेंबर कमिटी कोन खनब्रा 2 मंथ्स बितोडे तानबा पूरा इतु होदाउदी गुना पूरा ताहन लगा चुनु रिपोर्ट असे इतु सबमिट को लाइना को ऐसे मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन तेमजन ना लोंब्रा को ऐसे
जिनका पब्लिक खनबा डिमांड करे আছে जिना प्रोटेस्टर्स खनबा डिमांड करे আছে तु हिसाबते थानब्रा इतु डिसिजन लुसिना खो আছে इति इतु 2 महीना लगा टाइम दिन আছে इतु पैनल गे इतु कारणे इति दुसिले इतु प्रोटेस्ट तो रोखाइ दिबिना खो আছে किले गोले इतु दुसिले विन विन सिचुएशन আছে सब कारणे निगा खो আছে इतु कुंबा 5 केसेस लगा एग्जांपल खन भी साइड को ऐसे वंखाओ गवर्नमेंट कॉलेज मोंडे जिनका थानब्रा डिसिजन लुसि तु निशिना स्टूडेंट्स खना डिमांड दे थानब्रा टीचर्स खना अपॉइंट को लगा इनका लारो फ्यू मोर एग्जांपल्स खन ताइब्रा लुइ थाइ আছে ताना साइड पा दुसिले को আছে कि तान दुसिले एजुकेशन लगा मैटर दे इट बिशि सीरियस আছে गवर्नमेंट दुसिले बिशि सीरियस আছে और तहान दुईटा साइड पि स्टूडेंट्स खन गानी भाबी दि আছে और टीचर्स खन गानी भाबी दि আছে निगा को আছে इधर CTN और NNQF खनब्रा कैबिनेट लगा इनसेंसिटिव मूव इतु डिनाउंस करना रैली लोआ चुंदु फ्यू हंड्रेड्स पास स्टार्ट हुई इतु रिशली तदो थाउजेंड्स ते पुंचेशिना को ऐसे चौकल्ला दिन दे अमा बवा तक प्रबे आइना इतु प्रोटेस्ट ते पार्टिसिपेट कुशिना को ऐसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स ला मनोहन आइना पार्टिसिपेट को लाइकला नहिना इतु तान सप्रा इतिया दुइशले इतु रिव्यू पैनल दुइशले रिजेक्ट करे ऐसे इतु एकला नहिना मिनिस्टर टेमजन इमना अलोंग दुइशले ताई रिजाइन को लागिनगा डिमांड को ऐसे तान बा क्वा दुइशले मोहन पुरीशे होलिबी अपनियन गवर्नमेंट ब्रा मोहन के बिट्रे गुडिशे मोहन के ठोकाई दिशे निगा खो ऐसे तानब्रा जॉइंट मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर के भी दिशि को ऐसे थ्रू डीसी चुनरे तानब्रा एकदम खुशी ना पा जनाई दिशे ये डीसी ला साइड पे एश्योरेंस दिशि को ऐसे तानला जुंदु इमान खुशी ना पा सितुरिशले जी होलिबी गवर्नमेंट लो दे पुंछाई दिबोना तुरिशले चीफ मिनिस्टर तकते जनाई दिबोना ग्रुप्स कनब्रा गवर्नमेंट के एक्यूज क्रिशे तानब्रा मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट बाईपास करा करने इतुलका पोडे ट्रांसपेरेंसी के इनका हायर एजुकेशन सेक्टर दे अंडरमाइन करा करने सोशल एक्टिविस्ट RGB कहो तो चेसेबी इतु प्रोटेस्टर्स का साथ ते खरा दिगिशे चेसेबा कुइशे कि इतु प्रोटेस्ट इशिले इतु खाली 147 अपॉइंटमेंट्स लगा कथा नय बट इतु इशिले नागालैंड दे चुंदु सिस्टमैटिक करप्शन আছে इतुला अगेंस्ट एक ता फाइट আছে ना को আছে इतु गवर्नमेंट इशिले कोर्ट ऑफ लॉ दे इतु इशिले कोर्ट लागे दे एम्बेरेस हो आगे दे तहन पब्लिक ला डिमांड दो आगे मीट कोले भालो होना को আছে इतु मूवमेंट इशिले नागालैंड लगा एक ता मोरल स्टैंड আছে आरो महान नागालैंड जुंदु करप्शन ला जंगल আছে इतुरिशले स्टेप बाय स्टेप सापा ग्रो लगे असनिगा को ऐसे बीसी स्टूडेंट्स कनबा हुदी थगा HSLC और HSSLC एग्जामिनेशंस 2025 लगा रिजल्ट्स किते उलावो को इदे NBSC ला साइड पर को ऐसे कि तान अप्रैल 25 लगा दिन ला टाइम दे डिक्लेयर गुरुविना इतु रिजल्ट्स kan दुइशले अपने इंटरनेट ते पाइ जवना को ऐसे इदु रिजल्ट्स दुइशले अपने कुदी कुदी बा साउ पर उशले पोर्टल www.npscnl.edu.in और ये दूसरा वेबसाइट्स kan सब हाईलाइट करिना थाका तादे एनीवेयर अपने चेक आउट को परिना को ऐसे इदुकला नहिना प्ले स्टोर दिबी एंड्रॉइड मोबाइल रिजल्ट ऐप कोइना इतु भी আছে तादे भी साउ परबोना को ऐसे और बाकी डिटेल्स kan अपने ते साइलो परे होली खबर आगे दे जागे अपने दुबार HSLC HSSLC एग्जामिनेशन सुबी कोन रा तो पाइबो निशना আছে একজন মোতাবরানা একজন মাকিবরা কমেন্ট সেকশন লিখি জানাই দিও পারে Online NC Family Day जुदी कुमा NPSC Civil Services Examination 2025 एग्जाम करने प्रिपेयर करे सुगला अपने ने कुरिवो इदे एग्जाम दुशिले खाली 6 महीना ही बाची जिसिन को पारे इदे दुशिले मे महीना बरा अक्टोबर महीना तक साइशिगुले इदे यूनिवर्सिटी खनब्रा एकटा इंटेंसिव 6 महीना लगा NPSC 2025 कोर्स लॉन्च करिसे चुंदुरे तीनटा स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन भी अपने को पारो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू इतुलका अपोडे सब सब्जेक्ट्स ला स्टडी मटेरियल्स kan भी तमरा प्रोवाइड करबो प्रीलिम्स और मेंस लगा टेस्ट सीरीज भी होबो और इट भी एक्सक्लूसिव राइटिंग प्रोग्राम्स लो दे इतु इंटेंसिव कोर्स लगा फी दुशले जस्ट 15000 আছে इतु बैचलर क्लासेस दुशले 5th मेरा शुरू है दुशले बहुत दिमापुर कोइमा कैंपसेस दे इतु एकटा इंटेंसिव प्रिपरेशन होल है NPSC 2025 लगा और इतु दुशले सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट दे एक्सक्लूसिव फोकस दिना ये अपने यूनिवर्सिटी NPSC सिविल सर्विस ला कुइशले इतु नागालैंड लगा एक टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट আছে चुनी जाले स्टेट लगा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सीनियर मोस्ट फैकल्टीज कनबा शिकाई थगे और ओवर द पास्ट इयर्स पिशी भाल रिजल्ट्स भी उलाई थगे असि त्रिशले क्लासरूम स्टूडेंट्स कनबा और तान लगा तदे स्टूडेंट्स कन गाने पिशी भाल फैसिलिटीज कन असे लाइक स्मार्ट क्लासरूम्स कन निशना लाइब्रेरी हॉस्टल्स कैफेटेरिया और डिजिटल फैसिलिटीज कन असे और नागालैंड लगा फर्स्ट सिविल सर्विसेज लाइब्रेरी भी तदे रिसेंटली लॉन्च करिसे इदु ऑनलाइन एनसी फैमिली मेंबर्स खन गे अपने जुदी NPSC कोचिंग करने प्लान करे सुले अपने टाइम वेस्ट न करू किले गोले खाली 6 महीना एकला बाची जेसे NPSC एग्जाम दुशले बिशी जल्दी आई जाओ इदु अपने एंश्योर करबी कि अपने हन एडमिशंस दुशले जल्दी लइना टाइम दे प्रिपेयर करले गाने इदु अपने इनके कांटेक्ट डिटेल्स kan मदे दी दिया से अपने फ्री प्रोस्पेक्टस काउंसलिंग एडमिशन किलाउली हुदाउदी को थैसले इदु कांटेक्ट डिटेल्स अपने साइड रखा 7005114715 9233297436 इदु इते इमीडिएटली कांटेक्ट करले गाने जनाई दिए से
নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণে ইয়াৰ ৰেছপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণে আৰু একটা স্পেচিয়েল মেছেজ আছে এইটো ইছলে ওখা ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ খান ব্ৰা কৈ আছে কি তাহান বেটাৰ ইকুইপমেণ্টছ খান লাগে ইটো লগা পৰে মোৰ মেন পাৱাৰ লাগে না কৈ আছে পুৰা ওখা ডিষ্ট্ৰিক্টে খালি একটা ফায়াৰ ষ্টেচন আছে না কৈ আছে কোন খান দিছিলে পুৰা ওখা ডিষ্ট্ৰিক্টে যদি ইমাৰ্জেঞ্চি ওলাইছিলে জুই জ্বলিছিলে তাৰ ৰেছপন্সিবল আছে না কৈ আছে তো জুই মুঠাবলৈ যাবলৈ কাৰণে এইটো দিছিলে চেনিজ ভণ্ডাৰী হবি মেৰাপানী হবি দূৰ দূৰ জাগা বি হবি ইয়া ইভন দূৰ দূৰ বস্তি এৰিয়ান বি হবি এইটোতে তাহান অফিচিয়েলি দিছিলে হোল ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব লাগে কৈ আছে অলবি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি দিছিলে তো এইটো ইনি ইজি নহয় না কৈ আছে ফায়াৰ অফিচিয়েলছ খান কোৱালা হিচাপ দিছিলে তাহান পুৰা এণ্টায়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকে প্ৰটেক্ট কৰিলে কাৰণে তাহানকে কাম দিন আছে হ'লেবি লজিষ্টিকেল চেলেঞ্জেছ খান আছে না কৈ আছে সব কোনাতে তাহান পঞ্চুবলৈ নাপাৰে না কৈ আছে কিলে গ'লে মহান সব মানুহ জানি আছে পাহাৰ এৰিয়া আছে তাতে কিমান টাইম লাগে একটা জাগাৰ দুসৰা জাগাত যাবলৈ কাৰণে এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি ওলাতন্দে তাহান এইটো ফাৰ ফ্লাং এৰিয়াছ খান কভাৰ কৰাতে বেছি দিগদাৰ পাই না কৈ আছে এইটো একলা নহয় না তাতে যোনটো ফায়াৰ ষ্টেচন আছে এইটো বি 20 ইয়াৰ্ছ আগেৰে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ খান বা বানা লগা আছে না কৈ আছে যোনটো দিছিলে এতিয়া নিজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিটেৰিয়েশ্যন বা তাহান দিগদাৰ পাই থাকি আছে না কৈ আছে তাতে এতিয়া কাৰণে দিছিলে ষ্টেবল আছে অলপ পানী গেৰা ছিজন দে টেৰেছ পৰা পানী লিক হৈ থাকে কোনে কৈ আছে আৰু এইটো দিছিলে ৰিকাৰিং প্ৰব্লেম আছে বাৰ বাৰ হৈ থাকে এনেকা কৈ আছে এইটো একটা গভৰ্ণমেণ্ট পৰা চাই দিলে বেছি খুচি পাব আৰু ওখা ডিষ্ট্ৰিক্টে এইটো ফাৰ ফ্লাং এৰিয়াছ খান দিয়ে চাবলৈ কাৰণে আৰু বি মে বি মোৰ ফায়াৰ ষ্টেচনছ খান লাগি আছে পাৰে এইটো একটা আপডেট আপুনি সবকে স্পেচিয়েলি গভৰ্ণমেণ্টকে জনাই দি আছে যোৱাকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড লগা মিটিং ডিমাপুৰতে লোৱা তন্দে ছেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছে কোনটো জেগা কাৰণে গৈছিলে ইষ্ট ডিমাপুৰ কাৰণে যোনটোতে এতিয়া তাহান বা কৈ আছে কি একটা কমিটি তাহান বা ফৰ্ম কৰিব এইটো ফিজেবল আছে না এইটো মেম্বাৰ্ছ খান বা এইটো ষ্টাডি কৰিব না কৈ আছে এইটো লগা ওপৰতে একটা ৰাস্তা বি তাহান বা ৰিনেম কৰিলে কাৰণে বৰ্ড পৰা এপ্ৰুভ কৰিছে না কৈ আছে যোনটো হৈছিলে তাহান ইষ্ট ডিমাপুৰ টাউন কাউন্সিল জুৰিষ্টিকশ্যন দি গিৰে এইটো একটা আপডেট আপোনালোকে জনাই দি আছে NSCN-IM laga founder Isaac Chisi Su laga chugra ikato Chisi Su itu bar NSCN-IM group China tai dusra group join kurlo itu laga por concerns la por NSCN-IM la site pra itu usually VS atembra koya ase ki itu bra organization la leadership aru direction de iku change no boy iku impact no hoina koya ase tara itu move to usually itu coalition no hoy itu ekta conspiracy no hoina koya ase itu subra ki elige kuri tai dusra group te jise itu atembra itu claims kan usually strongly reject kuri ase কৈ আছে কি মহান NSCN-IM খান দিছিলে মহান টপ টু বটম মহানৰ ৰাইটছ খান ৰিকগনাইজ নোহোৱা তাক মহান ফাইট কৰি থাকিব এনেকা কৈ আছে ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ এণ্ড ষ্টেট মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা নাগালেণ্ড টিমছন আৰু আয়াৰব্ৰা যোৱাকালি মন ডিষ্ট্ৰিক্টে হংফৈ ভিলেজতে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইমেৰী স্কুল ইনগ্ৰেট কৰিছে না কৈ আছে এইটো ভিলেজ কাউন্সিলকে কংগ্ৰেচুলেট কৰি আছে এইটো নতুন স্কুল বিল্ডিং বনাই কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে এইটো উইদাউট এনি হিণ্ড্ৰেঞ্চ আৰু কমিউনিটি লা চাইড পৰা যোনটো ছাপৰ্ট দেখাইছে যোনটো চিভিল ছ'চাইটিজ খান বা কোঅপাৰেট কৰিছে এইটো বেছি খুচি আছে না কৈ আছে আৰু কৈ আছে কি মহান বস্তি খান্দে ভাল স্কুল খুলিলে নাৰখিবি কি স্কুল খুলনা আছে তাতে মহান ষ্টুডেণ্টছ খান পাঠাবি আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক পৰা সব তুইছিলে স্পেচিয়েলি ছাকচেছ তুইছিলে এচিভ কৰিব পাৰিব এনেকা কৈ আছে স্পৰ্টছ লা খবৰ খুচি গ'লে মহান নাগালেণ্ডে 5th লেট জি ৰিঅ' মেমৰিয়েল মেন্স আণ্ডাৰ 19 ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 2025 তে ফাইনেল দে ডিমাপুৰ পৰা কহিমাকে 1 উইকেট পৰা হাৰাই দিনা তান্দু চেম্পিয়নশ্বিপ জিতি দিছিনা কৈ আছে ফাৰ্ষ্ট বেটিং কৰনা কহিমা আনব্ৰা 134 ৰানছ মাৰিছিনা কৈ আছে ইটোৰে ডিমাপুৰ টিম বি বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিছিনা কৈ আছে হলিবি তাহলা সমীৰ আলীব্ৰা 60 ৰানছ স্ক'ৰ কৰা পিছতে তানবা এইটো টাৰ্গেট তুইছিলে লাষ্ট উইকেট একটা বাচি থাকা তন্দে এচিভ কৰিব পাৰিছিনা কৈ আছে ফুটবল লা ফিল্ড ৰবি একটা বেছি ভাল খবৰ আছে তুইছিলে নাগালেণ্ডৰা ৱেষ্ট বেংগলকে 1-0 বা হাৰাই দিছিনা কৈ আছে আৰু তুইছিলে ছুটুমুটু টুৰ্ণামেণ্ট নহয় স্বামী বিবেকানন্দ আণ্ডাৰ 20 মেন্স নেশ্যনেল ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ NFC 2025 কোন কৈ আছে এইটো ছত্তীশগড়ে খেলা লগা যোৱাকালি দিন দে ৱেষ্ট বেংগলকে 1-0 হাৰাই দিছে এইটোৰে মহান নাগালেণ্ড লগা জাৰ্সি নম্বৰ 8 গুখে চিচিব্ৰা তাই ফাৰ্ষ্ট হাফ লগা আগেৰে হি গল দি দিছিনা কৈ আছে এইটো বিচৰে নাগালেণ্ড ডমিনেট কৰনা এইটো পুৰা মেচ তুইছিলে নাগালেণ্ড লৈ লিছিনগা কৈ আছে একটা আপডেট আপোনালোকে জনাই দি আছে ফাৰ্ষ্ট নাগালেণ্ড পটেটো ফেষ্টিভেল 2024 সাকসেসফুলি কমপ্লিট হোৱা পিছতে এইবাৰ সেকেন্ড নাগালেণ্ড পটেটো ফেষ্টিভেল 2025 মে 9 ডে ল'বই না কৈ আছে তুইছিলে ষ্টেট কেপিটেল কোহিমা দে 16 কিলোমিটাৰছ কেপিটেল পৰা দূৰ চাখামা দে লোকেল গ্ৰাউণ্ড এইটো ল'বলৈ আছেনিগা কৈ আছে নৰ্থ ইষ্ট লগা কেপিটেল চিটি কোনে জানি থা গুৱাহাটী দে যোৱাকালি শামব্ৰা হাৱা পানী বেছি ডাঙৰ আই আছে এইটো আজি ফুজুৰ তাক পানী দুইছিলে ঘেৰি ধাইছে এইটো চিটি দে জাগা দে ৱাটাৰ লগিং হোৱা লগা এতিয়া ৰিপৰ্ট আই আছে আৰু জাগা দে লাইট পি নাথাকা লগা এনেকা খবৰ জানি পাই আছে হলি আপুনি ইনফৰমেশ্যন কাৰণে কৰিব গুৱাহাটী চিটি দুইছিলে এনেকা একটা জাগা দে পুঞ্চি আহিছে যোনটো যাতে লড শ্বেডিং দুইছিলে দেখিব পাৰে হলি লাইট দুইছিলে
কিমান ডাঙৰ হাৱা পানী আইছে গুলিবি এতি দুছিলে লাইট তুছিলে মহান তুসা নর্থ ইস্ট স্টেটস খান নিচিনা 3 দিন 4 দিন লাইট না থাকা হৈ যা ইনিকা দুছিলে না দেখি এতি ফিউ আওয়ার্স তে লাইট তুছিলে কি হলিবি আহি বলে আছে এটু কিনিকা তাহান খুৰি আছে এটু দুছিলে তাহানি জানে দুছিলে তাহালা গমেনি জানে এটু একটা আপডেট আপনানগে জানাই দি আছে Myanmar laga peshi dangor 7.7 magnitude earthquake pra 3700 apor manu murai dishe ide khobor jani pai ase NASA scientist kan ba kolai sabte edu earthquake peshi de edu jundu jaga de earthquake aise etu jaga de ground dushile 20 feet nishna ba puila la position ba itela position de jaga de dur hwa laga tikishina ko ase turishile ground de peshi hila baji hwa laga tikishina ko ase jundu de duri dushile 20 feet tak puila la jaga ba itela jaga alag hui ja laga dikhishe nega ko ase Pope Francis Joakali Esther Mandela dinde 88 years la sal thatane April 21 la dinde tai la last sas luishina ko ase tai mora la reason duishle yede doctors kan ba tai mora la certificate te ko ase ki tai stroke pa murishiguna aro irreversible heart failure ba turishle inga ekta heart failure jundrishle reverse ko na pare inga bra tai murishiguna ko ase ইতিয়া তাই মুৰি জালাগা পৰে ইন্ডিয়াৰ ব্ৰাবি 3 ডে লগা নেশন ওয়াইড স্টেট মর্নিং ডিক্লেয়ার কৰিছে তুৰিছলে জগালিবা শুরু কৰনা ওয়েডনেসডে দিনটা খুবনিগা কৈছে ইতিয়া পোপ ফ্রান্সিস লগা লাস্ট মেসেজ কি দিছে ধুনিয়া লদে তাই মোরা আগেৰে কৈছিলে এদিনিগা কৈ আছে কি ইউক্ৰেইন ওয়াৰ দুইছিলে খতম কৰিব লগা পুৰা দুনিয়াৰে পিস वापस ৰেষ্টৰ কৰিলে কাৰণে আৰু টাইব্ৰা মায়ানমাৰ লগা আৰ্থকুৱেক লা ভিকটিমছ খান কাৰণে Democratic Republic of Congo, Sudan or South Sudan laga manukhan duk pai thaga war la victims khan violence la victims khan tahan karne prathana kurshina ko ase ar taibra kushi ko ase kita dushle isordu Christ dushle reason huishi na itrushil tai uthi jeshi guna ina guna tai jagalla dinde muri jeshinga ko ase ire tai mura pishide tai la jaga kunba lobo nishna ase gule yede charjun manu kunla photo apnen sai ase tahan charjun de ekjun ba tai laga jaga lobo nishna ase niga ko ase Russia Ukraine war dishle Russia ro kui deise ki tan 30 hours la Esther ceasefire mani asugune turishle Esther sandila midnight tak tan Ukraine la pore attack na krona chundurite Ukraine bra claim kre ase ki niga tan Esther ceasefire Russia ro matha bishribi tan bra Ukraine laga pore 3000 times aporde violation krishna ko ase turishle attack krishna ko ase chunduri Russia badu ishle ko ase ki इनका ट्रूस डील तांबा डिक्लेयर करा बिशिरे यूक्रेन ब तान लापोर्ट हरो 4900 टाइम्स अपोर वायलेशन कुशिगना तो एकजुन लापोर्ट इनका तान सीजफायर कोआ बिशिरे भी डिक्लेयर करा बिशिरे इनका अटैक करा बाजी हुआ लगा धीरे ऐसे रशिया वो दुशिले को ऐसे तान तो सीजफायर ला टाइम थाना से अटैक करना है तान दुशिले इतु सीजफायर खत्म हुआ लगा आवर्स बिशिरे ही यूक्रेन लापोर्ट अटैक कुशिनगा को ऐसे इधर तान मजूरी निका झगड़ा दुशिले सीजफायर तक तिबी निका कुरी था दिखी था तंदे ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा को ऐसे कि इतु हफ्ता दे रशिया यूक्रेन ला मजूरी ताई होपफुल ऐसे को ऐसे एकता डील क्रैक करू पारो ने तुरिशले तान मजूरी सीजफायर अनु पारो लेकता ताई होप करे ऐसे निका को ऐसे और भाई रशिया ला प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्राबी जोआकाली मानदे दिन दे को ऐसे कि तान यूक्रेन लो दे डायरेक्ट कोथा कोले तान रेडी ऐसे ने को ऐसे और भाई यूक्रेन ला प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ब्रा दुशिले को ऐसे कि तान दुशिले रशिया लो दे डायरेक्ट कोथा कोले तान एनी टाइम रेडी ऐसे ने को ऐसे तुरिशले सिविलियंस खाना पड़े जुन इतिया स्ट्राइक हुई থাকে ऐसे तुरो खावले करने দুইজন ব্রাবি একজন জনতে কথা কলি তা কারণে রেডি আসেনিগা কই আছে এস্টার সানডে লাগা দিন দে ইউএস খান ব্রা হাউতি রেবেলস খান আপরে ইয়েমেন লা সানা খোয়া যা দেরো এয়ার স্ট্রাইক কইনা 12 মানু মরাই দিছিনা কই আছে 30 আপরে মানু জখম গডিছিনা কই আছে আর ইউএস খান বাইতু লাগা আগে দে ইয়েমেন লাগা একটা ফিউল পোর্টে অ্যাটাক করা দে 74 মানু অলপ দিন আগে দে মরাই দিছিলে ইউএস চাইনা ওয়ার দুশলে আর ডাঙর হই যা দেখি আছে দুশলে ইউএস খান ব্রা দুসরা কান্ট্রিজ খান কি কই দেইছে আপনি যদি চাইনা লোদে ট্রেড করা তো কমতি কইছে গলে মহান তারিফ এক্সাম্পশন আপনি লা পরে দিবই না দুশলে ট্যাক্স কমতি লাগাবই না ইনিগা কোয়া পিছলি দে চাইনা ব্রা দুসরা কান্ট্রিজ খান কি কোন কান্ট্রি বি হুই ওয়ার্ন করে আছে যদি তাহান ইউএস লোদে তাহান ট্রেড ডিল আগে লই যায় না তাহান লোদে ট্রেড না কইছে গলে দুশলে তাহান ইউএস কে পিস করলে কারণে পিস करने कोई ना कॉम्प्रोमाइज करबोले करने कोई ना थान यूएस के रेस्पेक्ट दिखातन दे चाइना लो दे जुंदु ट्रेड क्रेसी तो छाई दिशे गुले इदु दूसरा कंट्रीज खन करने ठीक न होबो इनका चाइना ब्रा दूसरा कंट्रीज खन गे वार्न क्रेसे इतु लगा पोडे यूएस खन बा इनका तान ला अगेंस्ट इनका स्टेप्स खन लुई थारने चाइना ब्रा भी यूएस लगा कांग्रेस मेंबर्स खन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खन एनजीओ हेड्स खन लगा पोडे सैंक्शंस लगाई दिशना क्रेसी तुरिशले तान लगा पोडे पेनल्टी गुने को पारे तू लगाई दिशना क्रेसी और क्वेस की यूएस खन बा जुदी तान ला अगेंस्ट इनका ही कुरी थाई शुगले ताहन भी काउंटर जवाब दिवोना को ऐसे चाइना दुशिले चुप न बोवनेगा को ऐसे
Kuma viewers kan ba IPL la board bi janai dibi na khushi dorne apne ke points table dekhai dibu itu rishle as on date itia Gujarat Titans GT kan ba lead kuri ase with 12 points lo itu bishe DC itu bishe RCBI itu ekta bishi dangor change dekha doishle CSK chundu bishe Chennai Super Kings Dhoni la team ase itu hodai opode thalaka itu bar doishle last ase itu ekta update apne ke janai di ase Ajila last code ishle to general knowledge karne janai diase to ishle UAE kuina United Arab Emirates kuina tan to ishle dunia laga first country ujishina khoase kun khanbra tahan laga country de laws to ishle to kanun to ishle AI bra likhoina khoase tan ba kwadu ishle AI laga model loina tan notun legislation review aro existing laws to ishle amend kroina khoase idu notun legislative system to ishle AI bra power kurna tan ba laws khan banabo aro tahan idu banadu ishle more precise hobo aro fast hobo na khoi ase tana vice president bra kwadu ishle tan idu AI bra chundu itia law tan la kanun banawole ase chundu likhibole ase itu ishle 70% faster hobo ni ga khoi ase idu malai du khobor khatam kore ase last tak serum sabke beshi khushi janai di ase mo next khonu tun update lo dero lock kribo